দেখি করি ভাঙে বলা দেখ ফোটা তো না বলা আগে চলো बकाना खाऊ छोड़ का बात है काची ना ये हमने कार्य को दुनिया में सुन प्रभु देखो मैं केन के दी थी लो बालके दी थी बालके दी थी ये सुनो तो यार है आगे जाते करते ये जान कुछ आशीर्वाद देती नहीं हो आशीर्वाद दिया है ना आशीर्वाद ये यार दमो वापस हो जाओ हम ना के जाते कर ଏବେ ଏନ୍ତା ହେଇଗଲେ ନ क्या लो ना एक और बारन का क्या लो जल्दी आ तो हां मकरा भर बारन नहीं होता मकरा भरी सीधे मोला आलू मकरा भर केते बुझा बाबू भूलटू के से गप्पापुरर तुमर मकरा नहीं छबे लेकिन बसी थिली मुई आइछा मैं जे हम तुमको टिके देखनी बोली छ हंता ती पला हम देखा दे हम मुई पोला ले जे दिले जे बा जहां अकरो ए दे ना हो इटा का आ लगो केनता कर जा सब छी देगे मकरा मन को छी सके सलका तमर बिल्डिंग पतर कते कंदा छीसी गो मते छीस जे मकरा be किछि बके जे तोर बाके का बोलसी बा बोलसो और हतर बाके बापा तोर मां का मां नीता मार सब बिल्कुल बछर मुड़े घा थरे आइछु मुड़िया दे मारा आश्री बाटे दे मारमी तो का बला करे सुई दे सीवारे बसरा में इटा पोलियो हे गोला जे पूजा हे जी छे भाई ए मारो ए तो मारू छन माले न देखो नीचे गिरा से बात करो आहे दया मोय विसो बिहारी माछो छाप दे मोहर ओइरी मत्ती गिराले केनता जो हतो भाते मत्ती सिखा पही है माछो छाप को छाड़ी नमोई प्रभु गृहवासिया कुपी में समस्त मेसी एमन तो केते दिन गला मोर तासा वाला गृहवास हैला भात खाइले हेबा भात परिबा खाइले मरिबा ई जुगर महिमा काना कोहेमा लाख हो के बरम सौ मत टिके टिके पीमा निजटा के बारियाडे गड़गड़े करी पर आबरी ठीक আছে उठा ननी लो का हेचे जाने छ से हमर भंजा पिला नाही काल से गपपुरर होय से माने लाड़े कहरी की गेले कहे हां हे ई बहुरी देखो तो भोल पाउतरी मते कहि आसु चन जे पिला तुमको हमर बहुत के बल पहुंचे के तमे हे पिलाने नाही रहता तिनकी पहला का करिने बोला पसंद निकला मोकलो जहां हला ना सते कहां है पिला कहि पठैचन जे तुमे जिबा कि नहीं जे सुनो तो सते पिला कहि पठैचन हां सते कहि पठैचन सते ल हेंता हले बाबू होगरु बोलबो की हां बाबू गो तमर माई घरे नाही बोले गो पिला तमे पर जो जे तार घर चाह पानी के पी करी आबो बोलबो हेले मकरलो तमे सिनो मागा मकर घर बोली किछि नाही जानार खाली हाथे आइलो तम तो छुआ पिला थिबे ना आलू काना गुडा मागा मोई परे खाली हाथे आई छे हे बहुदर केला के से खाइला एडे दान देथिनी गो भाई खे सबुल भाई गे खाइथिबा मकरलो हां आसो आसो यार आसो हातते केत
কেতে বিশ্বাস করি আরে হ্যালো সত্যি রে তুই তো হ্যালো বিটপি হলো বহুটুরি মুই যে কা কথা কহেবে বলি মোর মকর কেতে ঔষধ হউছে হে দেখলা বেলকে কেনতা কথা মানে কହୁছ না সিরি নাই কা হতাতে কেতে বিশ্বাস করিছিলি তাতে কেতে ভরসা করিছিলি লো দুটি হেলু সত্যি রে তুই তো হেলু লম্পটিয়ে হেলু সত্যি রে তুই তো হেলু লম্পটিয়ে হরে কেনতা কথা মানে না কହୁଥିଲେ হরে বহুটুরি কা হইছে জানিছ আর ভণজা মোর শ্রীপতি মাহি বলবে মতর দুতি লো মাহি বলবে মতর দুতি ভণজা মোর শ্রীপতি মাহি বলবে মতর দুতি লো মাহি বলবে মতর দুতি তুই কହୁଛୁ কেতে অনিতি তুই কହୁଛୁ কেতে অনিতি দুতি হেলুয়া সতী রে তুই তো হেলুয়া সতী হে ননি ইটা বিশ ভাগে নউଥିଲେ তাকর নুজে তাকর মাঝি সেনু 50 আলে আড়ু 25 দিও রে অন্যকারী লোক মানে অছন আর ভণজা মোর শ্রীপতি মাই বলবে মতর দুতি লো মাই বলবে মতর দুতি ভণজা মোর শ্রীপতি মাই বলবে মতর দুতি তাতে কেতে বিশ্বাস করিছিলি তাতে কেতে বিশ্বাস করিছিলি লো দুতি রতর হে বাঁধো বাঁধো তাকে বাঁধো আর ভণজা মোর শ্রীপতি লো মাই বলবে মতর দুতি লো মাই বলবে মতর দুতি ভণজা মোর শ্রীপতি মাই বলবে মতর দুতি লো মাই বলবে মতর দুতি কাছে কହୁଛୁ কে অনিতি ভাই খাই কাছে কହୁଛୁ কে অনিতি মকর হেলু সতী রে তুই তো হেলু লম্পটি